On a reçu beaucoup de grâce par la chorale. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하시겠습니다. On va saluer les uns et les autres. 하나님이 당신을 천국 잔치에 초청하셨습니다. Dieu vous a invité aux noces des royaumes des cieux. 아멘. 오늘은 우리 혼인 잔치 비유라는 말씀으로 저와 여러분들이 함께 말씀을 나누려고 합니다. Aujourd'hui, nous avons les versets de la Bible qui sont des paraboles des noces. 이번 주 금요일 토요일 날에 세계 산업인 대회가 있었습니다. Ce vendredi et samedi, en fait, nous avons eu la conférence des responsables de l'Église. 코로나 사태 때문에 모이지를 못하고 온라인으로 전 세계 산업인들이 함께 말씀 받는 시간을 가졌습니다. Comme on n'a pas pu se réunir physiquement à cause du Covid-19, tous les hommes d'affaires des églises se sont réunis en ligne. 우리 산업인들은 꼭 붙잡아야 될 말씀이 선포되어졌습니다. Donc la parole que les hommes d'affaires des églises doivent tenir a été proclamée. 한국 시간에 맞추다 보니까 이강 메시지를 들을 때에는 토요일 날 새벽 2시에 제가 일어나서 말씀을 들었습니다. Comme cette conférence se passe en Corée et nous avons le décalage d'horaire, pour écouter le 12e message, j'ai été réveillée à 2h du matin. 그래도 참 말씀이 너무나 은혜스럽고 답이 되어져서 피곤한 줄 모르고 말씀 들었습니다. Même si c'était fatigant, ça pouvait être fatigant, mais comme la parole m'avait donné beaucoup de grâce, donc j'ai été content. 오늘 혼인 잔치에 대한 비유의 말씀을 주셨는데 제가 이 복음 안에 들어오고 난 다음에 예배 드리는 게 너무너무 이게 행복하고 좋은 거예요. Dieu nous donne aujourd'hui la parole de la parabole des noces. Et dès que j'avais compris l'évangile, le moment de culte, pour moi, c'est un moment joyeux. 꼭 천국 잔치와 같은 거예요. Pour moi, le culte, c'est comme des noces au royaume des cieux. 왜 우리가 막 너무 행복하고 좋은 일이 있고 이러면은 꼭 잔치 같다 이렇게 얘기하잖아요. Quand on a des événements, on dit que c'est comme festif. 하나님 나라를 천국 혼인 잔치에 비유를 한 거죠. Et en fait, Jésus a pris en parabole pour expliquer les royaumes des cieux. 그래서 새벽에 일어나고 이렇게 말씀을 듣는데 유 목사님 메시지 하기 전에 산업인들의 응답받는 영상이 이렇게 방영이 됐습니다. Donc je me suis réveillée à 2h du matin vendredi samedi et avant d'écouter la parole, on nous a en fait de diffuser des forums des hommes d'affaires des églises. 거기에 한 렘넌트가 소개가 됐어요. Il y avait un remnant qui a été présenté. 이 이제 장지호라는 렘넌트인데 이 요리사입니다. C'était un remnant qui s'appelle Jiho-jang et qui est un chef. 지금 약 한 15년 전에 청소년 수련회에 그 수련회 메시지 하기 전에 이 렘넌트가 그 사회를 맡았어요. Donc, il y a 15 ans, il y avait une conférence des adolescents et ce remnant s'est mis devant tous les gens. 그래서 자기 꿈을 얘기한 거죠. Et il a parlé de son rêve. 나는 세계 살릴 복음 가진 요리사가 되고 싶습니다. Il avait dit qu'il voulait devenir un cuisinier qui va sauver le monde à travers l'évangile. 그러니까 유 목사님이 메시지 하러 나오셔서 장지호 렘넌트는 이미 세계적인 요리사가 됐습니다라고 메시지를 했어요. Donc après ce remnant, le pasteur Liu avait donné sa prédication et le pasteur avait dit pendant sa prédication que toi, Jiho-jang, tu es déjà devenu le bon cuisinier du monde. 지금 이 메시지를 전 세계의 렘넌트들이 다 듣고 있습니다. Et cette prédication est même diffusée dans le monde entier. 이제 세계적인 우리 요리사가 될 거라고 은약을 딱 주시더라고요. Donc le pasteur Liu lui avait donné son alliance comme cuisinier du monde entier. 그리고 하나님이 이 은약 붙잡고 인도를 받으면은 에스더와 같이 요셉과 같이 하나님이 만남의 축복을 주실 것이다. 이렇게 메시지를 하시더라고요. Le pasteur avait dit même qu'il y aura des rencontres qui se permettent par la conduite de Dieu. 그래서 이 렘넌트가 하나님의 은약을 딱 붙잡았습니다. Donc ce remnant avait tenu l'alliance de Dieu. 그리고 예화 중에 메시지 하시는 중에 예화 중에 한국의 한 여자아이가 영국 여왕한테 편지를 보낸 내용을 예화로 들었어요. Et encore pendant la prédication, le pasteur avait donné des exemples d'une fille qui avait envoyé une lettre au royaume en Angleterre. 나는 한국 사람인데 영국을 너무 좋아하고 영국에 가서 공부를 하고 싶은데 내 상황이 그렇지가 못하다 이런 편지를 보낸 거죠. Donc cette fille a écrit dans sa lettre que je suis coréen mais je veux faire des études en Angleterre mais ma situation ne me permet pas.
그 편지가 영국 여왕한테 들려졌어요. Et cette lettre a été adressée à la reine de l'Angleterre. 그 여왕이 그 편지를 읽고 그 아이를 영국에 초청해서 공부할 수 있도록 길을 열어줬어요. Après avoir lu cette lettre, la reine l'a invité en Angleterre pour faire ses études. 그 예화를 들었는데 그 예화를 이 장지호 랩넌트가 듣고는 대구의 아이인데 대구의 가장 유명한 호텔인 인터불구 호텔의 사장한테 편지를 보낸 겁니다. Donc, après avoir écouté ce témoignage, ce remnant de Jiuzhang avait envoyé une lettre dans le meilleur hôtel de sa ville. 그 자기는 그 호텔 요리사에 그 주방에 가서 인턴십을 하고 싶다. Et il a écrit dans sa lettre qu'il voulait faire les stages dans la cuisine de cet hôtel. 그 편지가 인터뷰국 사장한테 들려졌어요. Et cette lettre a été envoyée au PDG de cet hôtel. 그래서 고등학교 졸업하고 오느라 하고 답장을 했답니다. Donc ce PDG l'a invité de venir dans cet hôtel, dans la cuisine de cet hôtel, après avoir fini ses études de lycée. 그래서 고등학교 졸업하고 그 호텔에 가서 인턴십을 한 거예요. Après avoir fini son lycée, il est rentré dans cet hôtel. 그리고 요리 학교는 일본으로 요리 학교를 갔습니다. Et il est allé au Japon pour faire ses études universitaires de cuisine. 그때의 랩넌트들은 산업의 현장에 들어가면은 다른 사람보다 10배로 뛰어라 이렇게 메시지가 나왔습니다. Et quand il a été au Japon, en fait, il y avait un message qui a été proclamé par les pasteurs. Le pasteur avait dit que ces remnants, si vous rentrez sur le terrain, il faut travailler 10 fois plus que les autres. 그 요리 학교를 다니면서 식당에 아주 유명한 식당에 가서 인턴십을 하는데 진짜 이 장지호 랩넌트가 10배로 뛰어다녔답니다. En faisant ses études au Japon, il a commencé son stage dans un restaurant japonais et il a réellement travaillé 10 fois plus que les autres. 그 사장이 뭐 하나를 시키면은 끝까지 책임지고 끝까지 했다는 거예요. Et si son patron lui demande quelque chose, il a fait de 0 à point. 그러니까 어느 한 군데를 청소를 이렇게 부엌에 이제 요리하는데 청소를 시켰는데 한 번 하라고 시켰는데 이 장지호 랩넌트는 2달 동안 계속 거기를 진짜 깨끗하게 청소를 했다는 거예요. Dans la cuisine, on lui a demandé de nettoyer un coin de la cuisine et il a nettoyé pendant 2 mois même. 그렇게 하니까 그 사장의 눈에 이 장지호 랩넌트가 딱 들어간 거죠. Donc, le patron de la cuisine, elle l'avait bien remarqué. 그래서 이 장지호 랩넌트가 인턴하는 기간 동안에 이 사장이 너무 잘 도와주더래요. Donc ce patron l'avait beaucoup aidé, ce remnant. 그리고 마칠 때에는 이 사장만 알고 있는 레시피를 전달해 Et 주더랍니다. à la fin de son stage, ce patron lui avait donné des recettes qui étaient en fait secrets. 너는 크게 될 인물이다. Parce que le patron l'avait remarqué comme une personne qui allait 이게 devenir 보통 grand. 아주 유명한 요리사들은 자기 자녀들한테도 그거 잘 안 물려주거든. En général, des grands chefs ne donnent même pas leurs recettes à leurs enfants. 근데 그 레시피를 물려주더랍니다. Mais ce patron avait donné ses recettes à ses remnants. 그러면서 말씀을 붙잡고 인도받았던 과정을 쭉 이렇게 설명을 하는 Donc ce 거예요. remnant, pendant cette conférence des hommes d'affaires, il avait expliqué comment il a été dans la conduite de Dieu. 그리고 또 일본의 한 아주 유명한 요리 거기에 또 편지를 보내갖고 또 거기서 인턴십을 하게 Et 돼요. après son stage, il a envoyé encore une autre lettre dans un restaurant reconnu au Japon. 그래갖고 한국으로 돌아왔습니다. Il y a travaillé, il est revenu en Corée. 일본에 있을 때 아주 유명한 음식점에서 이렇게 일을 하고 있는데요. 한국의 사업가가 거기에 식사하러 온 겁니다. Quand il travaillait dans un restaurant au Japon, il y avait un homme d'affaires coréen qui est venu dans ce restaurant. 다 일본 사람이니까 이 장지호 랩넌트가 통역도 해주면서 음식에 대한 설명도 해주면서 이렇게 서비스를 한 거죠. Comme c'était au Japon, ce remnant avait expliqué les recettes en coréen à cet homme d'affaires et il y avait traduit toutes les langues japonaises. 그 사업가가 명함을 한 장 주더랍니다. Et cet homme d'affaires lui avait donné sa carte à ce remnant. 그래 한국에 오면 연락하라. Et il lui a dit de lui contacter. 그래가지고 연락해갖고 지금 그 사업가가 레스토랑을 열어줘가지고 지금 큰 레스토랑을 지금 운영하고 Donc, 있습니다. quand il est revenu en Corée, en fait, il a commencé à travailler dans un restaurant que cet homme d'affaires dirige. 이 레스토랑은 일반인들은 못 들어가는 레스토랑입니다. En fait, c'est pas n'importe qui pour entrer dans ce restaurant. 반드시 예약을 해야만 들어갈 수 있는 레스토랑. Il faut une réservation. 사업가들이 귀빈을 대접할 때 활용하는 레스토랑. C'est en fait un restaurant où des hommes d'affaires invitent leurs clients. 한 테이블에 수백만 원, 심지어는 1,000만 원까지 하는 레스토랑이라고 합니다. Sur une table, on paye peut-être 1 000 euros par exemple. 근데 이미 줄 서가지고 많은 사람들이 거기 와서 식사를 하는 거예요.
Il nous paraît que c'est vraiment cher, mais il y a encore des gens en fait qui attendent de venir dans ce restaurant. 하여튼 얼마 전에 유 목사님이 그 레스토랑에 갔다 왔다고 메시지 중에 한번 한 적이 Et 기억이 pendant 납니다. une prédication, le pasteur Liu nous avait dit qu'il était allé dans ce restaurant. 근데 그 사장은 그런 레스토랑을 10개 정도 가지고 있다고 합니다. Et cet homme d'affaires qui possède en fait ces restaurants, en fait possède plusieurs les mêmes genres de restaurants. 그러면서 쭉 이 렘넌트가 인도받은 과정을 영상으로 이렇게 보여주더라고요. Dans de la vidéo, en fait, ces remnants nous avaient expliqué comment ils étaient conduits par Dieu. 야, 하나님 말씀은 반드시 성취가 되는구나. Et j'avais compris que la parole de Dieu s'accomplit. 그때 수많은 렘넌트들이 같이 메시지를 듣고 있었는데 Il y a 15 ans, pendant la conférence des adolescents, il devait avoir plusieurs remnants qui écoutaient les mêmes messages. 분명히 많은 렘넌트들이 은혜도 받았을 텐데 Plusieurs remnants devaient recevoir, auraient dû recevoir beaucoup de grâce. 아, 장지호 렘넌트는 저걸 진짜 자기 언약으로 붙잡았구나. Mais ce remnant Jiho-jang l'avait tenu ce message comme son alliance. 그러니까 그대로 성취가 되는구나. C'est pour cela ce message a été accompli. 여러분들 이게 다른 겁니다. C'est ça quelque chose de différent. 그냥 주일날 교회 왔다 갔다 하는 거 하고요. De venir à l'église tous les dimanches 예배에 와서 조금 은혜 받고 돌아가는 거고 말씀 잊어버리는 거 하고요. et vous écoutez la parole et vous quittez l'église et pendant la semaine vous oubliez la parole. 그때 주어진 말씀을 나의 언약으로 하나님의 메시지로 듣는 거하고는 다른 겁니다. C'est différent quand vous venez à l'église et vous écoutez la parole et vous le retenez comme votre alliance. 여러분들 예배 드리기 전에 여러분들 꼭 붙잡아야 될 사항이 있습니다. Avant de faire le culte, il y a des choses à retenir. 로마서 5장 8절에 보면은 하나님이 우리를 부르실 때에 우리가 죄인 되었을 때 우리를 불렀다고 그랬습니다. Dans Romains chapitre 5 verset 8, c'est écrit Dieu nous a appelés quand nous étions pécheurs. 우리가 하나님과 원수 되었을 때에 그리스도를 보내주셨다고 말씀하고 Dieu 있습니다. nous a envoyé le Christ quand nous étions adversaires du Christ. 그게 하나님의 사랑입니다. C'est ça l'amour de Dieu. 하나님이 우리가 죄인 됐을 때 택했다는 거예요. Dieu nous a choisis, sélectionnés quand nous étions adversaires. 우리가 마귀한테 소속되어 있는데 하나님은 우리에게 구원의 길을 여셨다는 겁니다. Nous appartenions à cette époque-là au diable, mais Dieu nous a sélectionnés. 그러면 한번 생각해 봅시다. Alors on va réfléchir. 지금은 어떻습니까? Quel est notre état? 지금은 우리 자녀잖아요. Quel est notre état actuel? Nous sommes enfants de 아니 Dieu. 우리가 자녀가 아닐 때 길을 열어주셨잖아요. Dieu nous a ouvert le chemin quand nous n'étions pas ses enfants. 그리스도를 보내주셨잖아요. Dieu nous a envoyé le Christ. 근데 지금 우리 자녀란 말이에요. Et maintenant, nous sommes devenus ses enfants. 그러면 하나님의 계획이 얼마나 더 크겠습니까? Alors, à quel point que le plan de Dieu pouvait être grand? 하나님의 사랑이 얼마나 더 예비되어 있겠습니까? À quel point que l'amour de Dieu est préparé? 그런 자녀들이 예수 그리스도 이름 붙잡고 우리가 예배로 나왔단 말이에요. Et nous, les enfants de Dieu, se sont réunis ici pour faire le culte. 하나님은 이 예배에 모든 관심을 다 가지고 있습니다. Dieu a tout son intérêt sur ce culte. 아니 우리가 죄인 되었을 때도 우리를 사랑하시고 관심 가지고 그리스도를 보내주셨는데요. Même quand nous étions pécheurs, Dieu nous a aimés, Dieu nous a donné, envoyé le Christ. 지금 우리가 언약 붙잡고 하나님께 예배하러 나왔는데 여러분들 여기에 대한 관심은 상상할 수가 없는 겁니다. Vous imaginez que nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons tenu l'alliance et nous sommes venus ici pour faire le culte. Donc les plans de Dieu et son intérêt sont inimaginables. 성삼위 하나님께서 이 예배에 관심을 가지고 있습니다. Dieu de Trinité a son intérêt sur ce culte. 하나님께서 말씀으로 우리 가운데 역사하시고요. Dieu va agir à travers sa parole en nous. 그리스도 이름으로 모든 흑암을 꺾어버리시고요. Et Dieu va briser la force des ténèbres au nom de Jésus-Christ. 성령으로 역사하십니다. Et Dieu va agir à travers Saint-Esprit. 그게 바로 예배입니다. C'est ça le culte. 그리고 성삼위 하나님이 역사하니까 보좌의 능력이 나타나는 거 아닙니까? Comme c'est Dieu de Trinité qui va agir, donc nous aurons les œuvres de la siège trône de Dieu. 그러니까 하나님께서 천사를 보내시는 거 아닙니까? Et Dieu nous envoie des anges. 우리 눈에는 안 보입니다. Bien sûr, c'est pas visible. 우리와 관계된 모든 현장에 하나님이 천군 천사를 파송하는 Mais 거예요. sur tous les terrains qui sont liés à nous, Dieu envoie des anges. 그러면서 흑암이 무너지는 겁니다. Comme ça, la force des ténèbres sera brisée. 여러분들 예배 제도로 회복하면요, 여러분들 개인과 가정과 현장의 흑암이 무너집니다. Si on restaure réellement le culte, toutes les forces des ténèbres sur vos terrains, sur vos familles seront chassées. 여러분들 예배가 바로 하나님 나라 중에 나라입니다. Le culte, c'est le royaume de Dieu. 여러분들 여기에 하나님 나라가 임하는 겁니다. On aura le royaume de Dieu sur ce moment de culte. 그게 바로 천국 잔치입니다. C'est ça la fête des royaumes des cieux. 여러분들 혼인 잔치입니다. C'est ça les noces de royaume. 예수님께서 오늘 이 혼인 잔치 비유를 말씀하셨잖아요. Jésus nous donne la parabole des noces. 어떤 임금님이 혼인 잔치를 베풀었다는 거예요.
c'est dit qu'il y a un roi qui a organisé une fête. 그래갖고 종들을 보내갖고 그 초청한 사람들을 데리러 간 거예요. Et il a envoyé ses serviteurs pour ramener des invités. 이 어느 날 갑자기 초청하는 게 아니고 임금님의 혼인 잔치는 미리 오래전부터 계획되어 있기 때문에 미리 초청장을 다 보내고 예복까지 다 보냅니다. Comme la fête, comme c'est une fête d'un roi, donc on a programmé des invitations en amont et donc on avait envoyé les invitations bien avant. 그리고 혼인 잔치를 완벽하게 준비해 놓고 이제 종을 보낸 겁니다. Donc ils ont bientôt préparé la fête et ils ont envoyé des serviteurs pour appeler des invités. 근데 그 초청 받은 사람들이 사업하러 가야 된다 그러고 또 뭐 공부하러 가야 된다 그러고 뭐 어디 가야 된다 그러면서 초청을 거절한 거죠. Et ces invités a refusé cette invitation des noces du roi à cause de leur travail, à cause de leurs études. 여러분들 오늘 첫 번째 대지에 붙잡아야 될 게 뭐냐면은 우리 하나님 자녀의 이 신앙생활은 혼인 잔치와 같습니다. Des choses que nous devons retenir dans ce grand premier point, en fait, le culte c'est comme ces noces d'un roi. 천국 혼인 잔치와 같은 게 우리 신앙생활입니다. La vie chrétienne c'est comme les noces. 예수 des 믿는 cieux. 사람들이 이걸 다 놓쳐버렸어요. Les chrétiens l'ont perdu. 그러니까 불신자들이 볼 때에 우리 먼저 예수 믿는 사람 보고 예수 믿어야 되겠다는 생각이 안 드는 거예요. Aux yeux des non-croyants, ils n'ont même pas envie de devenir chrétiens et d'aller à l'église à cause de nos comportements. 여러분들 혼인 잔치가 무슨 생각 듭니까? Vous pensez à quoi quand on parle des noces? 저는요 최근에 이거 확실하게 경험했습니다. Récemment, j'ai expérimenté. 제 두 아들 혼인 잔치를 제가 직접 했잖아요. Récemment, 겪었잖아요. j'ai été aux deux noces de mes fils. 뭐 갑자기 두 아들이 6월달, 뭐 8월달에 하고 2달 간격으로 바로 결혼해 버렸습니다. Il y avait en fait 2 mois de différence que mes 2 fils se sont mariés. 그래가지고 있잖아요. 잔치를 베풀었잖아요. Donc on a eu des fêtes. 이거 잔치날 되니까요. 뭐 제가 혼주 아닙니까 혼주. 우리 신랑 아버지 아닙니까? Donc je suis le père des maris. 그러니까요. 뭐 하민이 할 때는 특히 막 제가 막 화장을 다 했다니까요. Surtout quand c'était le mariage de Hamin, j'ai été même maquillée. 그 혼인 잔치에 제가 입은 예복입니다 이게. C'est en fait le même costume que j'avais porté au moment du mariage. 그 화장도 하고요. J'étais maquillée. 요즘 한국이 얼마나 화장 기술이 발달했습니까? 여기 지금 제가 머리가 요 흔한데 막 여기다가 막 뭐 뿌려갖고 머리를 싹 다 만들어 버리더라고요. Vous savez bien que la technique en fait de maquillage coréen a assez bien développé. Donc moi j'ai vu sur ma tête en fait ils l'ont même bien rempli. 신랑 신부 화장하는 거는 말도 없고요. 말할 것도 Bien 없고요. sûr, les 2 mariés ont été bien maquillés. 이거 제 아내도 화장하러 보니까 사람이 완전히 바뀌어 버리더라고요. Ma femme était aussi bien habillée et maquillée. Elle était totalement différente. 어디서 왔습니까? 뭐 이럴 정도로. Je lui ai même demandé d'où venez-vous? 누구세요? 이럴 정도로. Qui êtes-vous? 완전히 바뀌어 Non, 버리더라고요. avec le maquillage et des habillements, elle était totalement différente. 신랑 신부 부모님들 화장하고요. Nous mariés, les parents ont été tous maquillés. 막 이렇게 잔치장에 가니까 막 온갖 음식들이 싹 준비가 되고요. Au lieu du mariage, il y avait tous les plats qui ont été préparés. 뭐 코로나 때문에 다 오지는 못했지만 그래도 많은 사람들이 막 잔치에 초청돼가 와가지고요. 전부 다 좋은 옷 입고 막 잔치에 다 참여하는 거요. Malgré le Covid-19, il y avait quand même un tas de gens qui sont venus et qui ont été aussi bien habillés. 뭐 거기 와서 싸우는 사람이 없어. Il y a des personnes qui avaient en fait des conflits entre 거기에 les uns et 와서 les autres. 불평하는 사람이 없어. Il y avait personne qui se plantait. 막 전부 다 축하하고 감사하고 막 기쁘고 행복하고 할렐루야. On était tous heureux, on faisait des louanges, donc l'ambiance était très très bien. 여러분들 그게 잔치입니다. C'est ça la fête. 혼인 잔치예요. C'est ça les noces. 지금 임금님이 혼인 잔치를 열어놓고 우리를 초청한 겁니다. Donc le roi a organisé ces noces et il nous invite. 그게 우리 예배입니다. C'est ça le culte en fait. 그게 우리 하나님 자녀의 C'est ça la 신앙생활입니다. vie chrétienne des enfants de Dieu. 하나님 자녀가 얼마나 축복받았는지 모릅니다. Vous savez pas, les enfants de Dieu sont tellement bénis. 예수 그리스도를 통해 갖고요. 하나님께서 모든 축복을 다 예배해 놓고 우리를 천국 잔치와 같은 신앙생활로 우리를 하나님 자녀로 부르신 겁니다. À travers le Jésus-Christ, Dieu a tout préparé les bénédictions et Dieu est en train de nous inviter à sa fête.
그래서 성도들은요 빨리 잘못된 생각에서 빨리 빠져나와 버려야 됩니다. Dans les chrétiens, il faut se débarrasser rapidement des mauvaises pensées. 여러분들에게 있는 문제는 문제가 아니라니까요. Des problèmes actuels que vous avez sont pas des problèmes. 하나님 자녀는 그걸 다 이길 수 있는 하나님 축복을 다 주셨다니까요. Parce que Dieu a donné à ses enfants de Dieu une bénédiction pour surmonter tous ces problèmes. 여러분들 하나님 자녀가요 하나님 자녀의 축복 영적인 축복을 진짜 온전히 누리게 되면은 어떤 문제와 환경 속에서도 승리할 수 있습니다. Si un enfant de Dieu se réjouit de la bénédiction qu'il a déjà reçue par Dieu, à quelle circonstance il peut surmonter des problèmes. 여러분들 이 사실을 믿어야 돼요. Il faut croire à cette vérité. 하나님께서 우리를 부르신 것은 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 함이니라 그랬습니다. La raison pour laquelle Dieu nous a appelés, c'est pour nous donner la vie et que nous donner en abondance. 풍성한 은혜와 풍성한 축복이 예비되어 있다는 거예요. Donc l'abondance de la bénédiction et la grâce sont préparées. 할렐루야. 우리 하나님 자녀가 이거 못 누리고 있거든요. Mais les enfants de Dieu ne sont pas en train de s'en réjouir. 아, 왜 못 누립니까? Pourquoi? 인생 삶이 힘들거든. Parce que la vie est difficile. 사업한다고 바쁘거든요. On est occupé des affaires, 육신적으로 피곤하거든요. on est physiquement fatigué, 또 어떨 때는 막 몸이 아프거든요. on est des fois malade. 뭐 그 정도면 괜찮습니다. 사람들하고 막 갈등이 오거든요. Mais le pire des choses, c'est qu'on a des conflits avec des gens. 여러분들요, 그게 바로 사단한테 속는 겁니다. C'est ça en fait la méthode de Satan pour nous 여러분들 tenter. 그게 아니에요. Mais il faut pas voir ça. 요셉은요, 이 언약 딱 붙잡았는데 노예로 팔려갔잖아요. Joseph avait tenu l'alliance de Dieu, mais il a été envoyé comme esclave. 거기서 시작했다니까요. Mais il a commencé de ce moment. 시작이 어딥니까? Le départ, c'était où? 요셉이 끌려간 노예 현장에서 진짜 언약 붙잡고 시작했다니까요. Tout a été recommencé quand il a été envoyé comme esclave. 현장은 노예 현장인데 요셉은 천국 잔치를 누렸다니까요. La réalité, c'était l'esclavage, mais il s'est réjoui de la fête des cieux. 하나님이 주시는 풍성한 은혜, 영적인 힘을 누렸다니까요. Il s'est réjoui de la bénédiction abondante. 그렇게 노예 현장인데 하나님이 함께하는 축복을 누리니까 여호와께서 함께하는 축복이 보디발의 눈에 보였다 그랬습니다. Donc même s'il était en esclave et il s'est réjoui de la présence de Dieu d'Emmanuel sur son terrain d'esclavage, c'était Potiphar qui l'avait même remarqué. 여러분들 하나님 자녀를 위해서 하나님은 모든 것을 미리 준비했습니다. Pour ses enfants, Dieu a tout préparé sur le terrain. 그걸 우리가 어떻게 알 수 있습니까? Alors comment on va le savoir? 말씀으로 주셨잖아요. Dieu nous donne la parole. 하나님의 말씀은 언약입니다. La parole de Dieu, c'est l'alliance. 약속입니다. C'est la promesse. 하나님께서 주신 약속을 내가 딱 붙잡으면 그게 내 약속이 되는 Si 겁니다. on tient à la promesse de Dieu, ça devient la mienne. 그래서 미리 보도록 만들었다니까요. Donc Dieu nous permet de voir des choses en amont. 세상에 들어가기 전에 미리 갖도록 만들었다니까요. Avant de rentrer sur le terrain, Dieu nous permet de posséder en amont. 세상의 삶 속에서 고통당하기 전에 미리 누리도록 만들었다니까요. Avant de souffrir sur le terrain, Dieu nous a permis de nous réjouir avant. 하나님 자녀는 미리 정복하도록 만들었다니까요. Dieu permet à ses enfants de Dieu de conquérir en amont le terrain. 여러분들 우리가 잘하면 응답받는 게 아니고 미리 성취가 된다니까요. C'est pas que nous allons faire des choses d'une bonne manière que les choses vont s'accomplir. 그게 혼인 잔치입니다. C'est ça la fête de noces. 그래서 혼인 잔치에 비유를 한 겁니다. Donc c'est pour cela que Jésus nous a donné la parole 우리가 des 그게 noces. 초청을 받은 거예요. On est invité à cette noce. 우리가 그걸 받아들여서 하나님 자녀가 된 겁니다. Comme nous avons accepté ces noces et nous sommes devenus enfants de Dieu. 많은 사람들이 그걸 거부했다니까요. Beaucoup de gens ont renié, 우리는 하나님의 은혜로 그걸 받아들인 mais 거예요. par la grâce de Dieu, nous avons accepté cette invitation. 할렐루야. 할렐루야. 얼마나 큰 축복입니까? Donc c'est une grande bénédiction. 그렇게 우리 혼인 잔치에 와갖고 뭐 불평하는 사람이 한 명도 없더라니까요. Donc même pareil pendant les mariages de mes deux fils, il y avait personne qui s'est complété. 아니 신랑 신부가 얼마나 좋은지 우리 하진이 결혼할 때 보니까 막 두 사람이 좋아가지고 막 아니 막 그렇게 웃는 신랑 내가 처음 봤다니까요. Donc au moment du mariage de mon aîné, en fait, il aimait tellement sa femme. Et je l'ai jamais vu si joyeux. 아니 신부도 막 그렇게 웃더라니까요. La mariée était toujours souriante. 아니 그러니까 막 하객들도 좋아가지고 막 전부 다 행복하더라니까요. Donc les invités ont été aussi joyeux. 아, 또 우리 하민이 결혼할 때 보니까 와, 뭐 신부가 뭐 하늘에서 내려온 선녀 같더라니까요. Donc pour le mariage de Hamin, la mariée était comme une ange. 아이 뭐 이게 뭐
우리 때하고 또 다르다라니까요. Donc en fait, on est d'une différente génération, donc c'était vraiment beau. 아 진짜 야 이게 천국 잔치구나. Et je me suis dit que c'est ça, la fête des noces. 하나님이 예수님이 신랑이고 우리를 하나님이 신부로 부르셨다 그랬는데 야 이게 천국 혼인 잔치구나. Dieu a dit que Dieu c'est lui-même le marié et nous sommes les mariés. Donc c'est ça la fête des noces de Jésus. 우리가 그런 축복 속에 있습니다. Nous sommes dans cette bénédiction. 예수님이 그 비유를 한 거예요. Et Jésus nous a donné cette parabole. 세상 가운데서 고통 가운데 있지 말고 천국 잔치에 Ne 오너라. restez pas dans la souffrance sur la terre, mais venez à la fête des noces. 세상 속에 살지만은 승리하는 힘을 얻을 천국 잔치에 Vous 오너라. vivez sur la terre dans la réalité, mais venez à la fête des cieux. 두 번째입니다. Le 12e point, 유대인들이 이걸 거부한 거예요. c'était les Juifs qui 예수님- avaient renié. 왕이 잔치를 벌여놓고 쉽게 말하면은 초청을 했거든요. Donc le roi a organisé sa fête et il a invité des gens. 먼저 초청받은 사람들이 이걸 거부한 겁니다. Donc les premiers qui ont été invités a refusé l'invitation. 심지어는 어떤 사람들은 그 초청하는 종들을 모욕하고 죽였다고 얘기하고 있습니다. Même certains Juifs avaient insulté les serviteurs qui ont été envoyés par le roi. 그렇게 예수님께서 사람들한테 질문한 거예요. 그 사람들을 내가 어떻게 하겠느냐? 그 주인이 어떻게 하겠느냐? En donnant cette parabole, Jésus a demandé la question aux gens, comment je vais faire par rapport à ces Juifs. 임금이 노하여 군대를 보내갖고 그 살인한 사람들을 진멸하고 그 동네를 불살랐다고 말씀하고 있습니다. Et Jésus dit en fait que le roi était en colère et il avait envoyé ses armées aux Juifs qui ont insulté ses serviteurs 이 굉장한 비유입니다. et qu'il allait brûler la ville. 지금 그 말씀을 듣고 있는 사람들이 유대 종교 지도자들이거든요. Celui en fait qui écoutait cette parabole était des Juifs et des grands prêtres. 이렇게까지 구체적으로 얘기하는데도 그 종교 유대인들이 예수님을 거부했다니까요. Donc Jésus était en train de donner même des paraboles assez précises, mais il avait refusé Jésus. 그 악한 농부들 비유에서도 주인 아들 죽였다는 얘기 했잖아요. La semaine dernière, on avait parlé aussi d'une autre parabole qui avait des serviteurs qui ont tué le fils. 오늘 혼인잔치 비유에서도 예수님이 그 말을 하잖아요. Et même aujourd'hui, dans cette parabole, Jésus est en train de dire qu'il y avait 쉽게 des gens 말하면 qui sont 지금 morts. 너희들이 나를 죽일 거다 이 얘기를 하는 거 C'est-à-dire, 아닙니까? en fait, ces Juifs allaient mourir Christ. 그런데도 못 깨닫는 거예요. Mais même en donnant cette parabole, en écoutant ces paraboles, les Juifs n'avaient pas compris le message de Jésus. 실제로 예수님을 십자가에 못 박아 버립니다. Réellement, plus tard, ils ont mis Jésus-Christ sur la croix 완전히 사단한테 잡혀버린 거예요. parce qu'ils ont été saisis par Satan. 그러니까요. 하나님께서 있잖아요. 그 왕이 군대를 보내었고 진멸하고 심지어는 있잖아요. 저 사거리에 나가고 아무나 다 초청해라. Donc c'est comme ça que Jésus a donné la parabole en disant que le roi allait envoyer ses armées pour brûler la ville et aller au carrefour et inviter tous les gens que vous rencontrez. 군대를 보내갖고 진멸했다는 그 예언이 얼마 몇십 년 지나지 않아갖고 로마의 디도 장군이 예루살렘 성전을 완전히 멸망시켰잖아요. En fait, cette parole que Jésus avait dit a été accomplie par le roi de Tite de Rome et finalement Jérusalem a été brûlée. 그래갖고 이스라엘 나라 없어져 버렸어요. Donc Jérusalem est disparu. 그리고 그 복음은 이방인들에게 넘어간 겁니다. Et cet évangile est relayé aux païens. 그대로 성취되었습니다. Donc c'est comme Jésus a donné sa parabole, c'est accompli. 여러분들 이게 말씀의 능력입니다. C'est ça la puissance de parole. 하나님의 말씀은 그대로 성취가 됩니다. La parole de Dieu s'accomplit. 그래서 결국은 사거리로 나가 악한 자나 선한 자나 누구든지 다 잔치에 초청해라 이렇게 얘기했습니다. Donc, finalement, le roi a ordonné à ses serviteurs de sortir au carrefour et inviter les bons et les mauvais. 이렇게 해서 결국은 이방인 선교의 문이 열리는 겁니다. C'est par la suite la porte de la mission des païens a été ouverte. 근데 여러분들 자세히 한번 들어보세요. Mais écoutez-moi bien, 유대인들도 이 말씀을 듣고 있었지만은 누가 또 듣고 있었습니까? il y avait des juifs qui écoutaient cette parabole à cette époque-là, 12 제자입니다. mais il y avait aussi 12 disciples de Jésus-Christ qui écoutaient cette parabole. 예수님께 직접 훈련받은 12 사도입니다. Il y avait 12 apôtres qui ont été formés par Jésus-Christ qui étaient aussi là. 12 사도들이 이 말씀을 계속 듣고 있었어요. Donc les 12 apôtres étaient en train d'écouter les paraboles de Jésus. 그래가지고 나중에
진짜 12사도를 통해서 마가다락방에 전도 운동이 일어났잖아요. Vraiment, à travers ces 12 apôtres, il y avait le mouvement de la chambre haute marque a été levé. 유대인들이 복음을 거부하니까 하나님이 이방인들 선교의 문을 여시겠다는 비유의 말씀을 계속해서 지금 하고 계시잖아요. Donc Jésus était en train de donner la parabole pour dire aux disciples qu'il y aurait les Juifs qui vont refuser l'évangile, mais il y aurait par les païens que l'évangile sera continuellement relayé. 근데요, 이 말씀을 직접 들은 베드로와 12사도들은 못 깨달았어요. Et malgré la parabole de Jésus-Christ, les 12 apôtres et Pierre n'avaient pas compris les messages. 그래갖고요, 초대교회 때 고넬료라는 이방인이 복음 받은 사건 때문에 총회가 열렸잖아요. Donc plus tard, c'est à travers les Corneilles qui étaient le païen qui a accepté l'évangile et qu'ils ont eu la réunion. 베드로가 이방인 고넬료하고 같이 식사했다는 이유 때문에 총회가 열렸다니까요. Parce que Pierre avait pris un repas avec Corneille qui était païen, ils ont eu une réunion. 아니, 직접 예수님께 훈련받고 메시지를 듣고 그걸 마태라는 제자가 기록했잖아요. C'est même Matthieu qui avait écrit et qui a été formé par Jésus-Christ et qui a écrit toutes ces assemblées. 근데 못 깨닫는 거예요. Pourtant, il n'avait pas compris. 그래갖고 마가다락방의 시간표는 이 마가다락방 예루살렘께 문 닫혀 버렸습니다. Donc la chambre haute marque a été fermée vis-à-vis des Jérusalem. 그때부터 안디옥 교회로 촛대를 옮겼어요. Donc c'est comme ça en fait l'évangile a été relayé à Antioche. 여러분들 이건 굉장히 En 중요합니다. fait, c'est un message très important. 여러분들 우리는 신앙생활 그냥 열심히 하면 되는 줄 알고 생각하잖아요. Nous pensons que nous pouvons faire des efforts pour vivre la. 나만 잘 믿으면 된다고 생각을 Ça 하잖아요. suffit que moi j'ai une bonne foi. 여러분들요, 아닙니다. Non, c'est pas ça. 하나님의 절대 계획이 있다니까요. Il y a le plan absolu de Dieu. 누구도 막을 수가 없습니다. Personne ne peut bloquer. 그렇게 응답받았던 마가다락방 베드로도요, 이 응답은, 이 하나님의 절대 계획은 막을 수가 없습니다. Même si Pierre avait reçu beaucoup de grâce, il y aurait personne qui pourra bloquer le plan absolu de Dieu. 이 말씀을 제대로 깨달은 사람이 한 사람 남았습니다. Il y avait une personne qui avait bien compris ces plans de Dieu. 그게 사도 바울입니다. C'était l'apôtre Paul 그게 바로 안디옥 교회입니다. et l'église Antioche. 그러니까 하나님께서 안디옥 교회를 축복하신 거예요. C'est comme cela Dieu a beaucoup béni l'église d'Antioche. 안디옥 교회 통해 가지고요, 이방 선교의 문이 본격적으로 열리기 시작합니다. Parce qu'à travers l'église d'Antioche, la porte de l'évangélisation mondiale des païens a été ouverte. 여러분들요, 유대인이 복음 막아서 이방인으로 그 복음이 넘어간 게 아닙니다. C'est pas parce que les Juifs ont refusé l'évangile et que cet évangile a été transmis aux païens. 아브라함을 부를 때부터 처음부터 너로 말미암아 모든 민족이 복을 받게 하겠다는 약속을 처음부터 주셨다니까요. Dieu avait donné bien avant sa promesse, son alliance à travers Abraham, qu'il y aurait toutes les nations qui seront évangélisées. 근데 유대인들이 이걸 못 깨닫는 Les 거예요. Juifs n'avaient pas compris. 이 예수님께 직접 훈련받은 베드로 12사도도 못 깨닫는 거예요. Ni Pierre et 12 apôtres n'avaient pas compris le message de Jésus. 그래서 있잖아요, 결국은 안디옥 교회 그리고 바울 팀에게 모든 촛대가 넘어가 버린 C'est comme 겁니다. cela finalement c'est relayé et c'est transmis au Paul et à l'église d'Antioche. 여러분들 오늘 우리는 언약 붙잡아야 됩니다. Aujourd'hui, nous devons retenir l'alliance. 여러분들 우리는요, 내가 잘하는 게 아닙니다. 신앙생활은. La vie chrétienne, c'est pas avec nos propres efforts. 물론 시작은 나로부터 시작이 되겠죠. Bien sûr, ça peut commencer de nous. 근데 복음이 진짜 들어가면요, 하나님의 계획이 뭐냐 이렇게 되는 Mais 거예요. quand c'est l'évangile qui rentre en nous, il faut commencer par les plans de Dieu. 하나님의 계획은요, 누구도 막을 수 없기 때문에 절대 계획입니다. Et les plans de Dieu, personne ne peut le bloquer. C'est pour cela, c'est les plans absolus de Dieu. 쉽게 설명해 볼게요. Je vais vous expliquer 우리 facilement. 신앙생활은 내 계획을 찾는 게 아니고 하나님의 절대 계획을 찾고 그 속으로 들어가는 게 신앙생활입니다. La vie chrétienne, c'est pas quelque chose qu'on trouve nos propres plans, mais c'est de trouver les plans de Dieu et rentrer dans les plans de Dieu. 여러분들 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis que vous reteniez cela. 세 번째입니다. Le troisième point, 잔치 예복입니다. il y a des habits de noces. 그래갖고 사거리에 나가서 많은 사람들을 다 불러온 거예요. Donc, finalement, les serviteurs du roi sont sortis au carrefour pour inviter tous les gens. 그런데 임금님이 그 잔치를 보려고 오니까 그 가운데 예복을 입지 않은 사람이 있는 거예요.
Donc les serviteurs ont amené les gens de la rue et il y avait des personnes qui n'ont pas habillé des habits de noces. 그 당시의 풍습을 이해 못하면 이게 잘 이해가 안 되는 Donc, en fait, il 내용입니다. faut comprendre la tradition de cette époque. 임금님처럼 큰 쉽게 말하면 부와 권력을 가지고 있는 분들이 잔치를 베풀 때에는요 초청을 할 때 미리 예복을 보냅니다. En fait, quand il y a un roi qui organise des fêtes prestigieuses, ils envoient même des habits en amont. 그리고 안 가져왔다 하더라도 그날 그 앞에서 문 앞에서 예복을 미리 나누어 Et 줍니다. même si il y a un invité qui n'ont pas ramené ses habits, on peut lui donner un autre avis. 그래서 반드시 예복을 입은 자라야만 잔치에 참여할 수가 Donc 있는 il 겁니다. faut porter ses habits de noces pour pouvoir entrer dans cette fête. 여러분들 여기 그 프랑스도 이렇게 가면요, 한국에도 가면 있고 나이트 클럽이 있어요. 나이트 클럽. En Corée, pareil, en France, il y a des boîtes de nuit. 그 여러분들 거기 가본 적 있습니까? Est-ce que vous y êtes déjà allé? 어떤 나이트 클럽은요, 그냥 이렇게 평상시복 입고 가면은 못 들어가요. Certaines boîtes de nuit, si on essaye de rentrer avec des habits normaux, on nous refuse. 쉽게 말하면은 양복 같은 거 이런 아주 이렇게 빼어 입어야만 들어갈 수 있다니까. Autrement dire, il faut bien s'habiller pour entrer dans des boîtes de nuit. 그런 나이트 클럽이 있어요. Il y en a certains comme ça. 나이트 클럽도 그런데요. Même des boîtes de nuit nous demandent de bien s'habiller. 임금님이 혼인 잔치에 오는데, 예복 안 입고 오면 어떻게 들어가겠습니까, 여러분들? Et nous sommes invités à la fête des noces de roi. Il faut aussi bien habiller. 그래서 이 예복을 입지 않은 자가 있으니까요, 바깥에 쫓아내 버린 거예요. Donc comme il y avait certains qui n'avaient pas porté ces habits, on les ont jetés. 유대인들이 복음을 거부하니까 이방인 선교의 문이 열렸거든요. Comme les Juifs avaient refusé l'évangile, la porte de la mission des païens a été ouverte. 그래서 누구든지 오라는 거예요. Et la fête a été ouverte à tout le monde. 뭐 유대인이든 헬라인이든 이방인이든 누구든지 오라는 거예요. Les Grecs, les païens, tous ont été invités. 심지어는 악한 자든 선한 자든 누구든지 오라는 거예요. Même les bons et les mauvais ont été invités. 병든 자도 오라는 거예요. Même les malades peuvent venir. 배운 자든 못 배운 자든 누구든지 오라는 거예요. Les éduqués, les non-éduqués peuvent venir. 여러분들 그게 구원 초청입니다. C'est ça en fait l'invitation du salut. 근데 한 가지 조건이 있는 거예요. Mais il y a une seule condition. 반드시 복음으로 옷을 입어야 됩니다. Il faut porter en habit de l'évangile. 할렐루야. 여러분들 하나님의 죄인인 우리 인간이 하나님 앞에 나올 수 없기 때문에 구원의 옷을 입히시는 겁니다. Comme nous étions pécheurs, nous ne pouvons pas venir vers Dieu. C'est pour cela qu'il faut porter un habit de salut. 그게 바로 예수 그리스도의 복음 아닙니까? L'habit du salut, c'est l'évangile de Jésus-Christ. 누구나 올 수 있지만은 Tout le monde peut venir, 예수 그리스도를 믿는 자만 구원을 받는 겁니다. mais ceux qui croient au nom de Jésus-Christ peuvent venir. 우리 죄를 사하고 우리 죄 문제를 해결할 수 있는 분은 한 분밖에 없습니다. Parce qu'il y a une seule personne qui peut pardonner nos péchés. 그래서 갈라디아서 3장 27절 이렇게 말씀하고 있습니다. C'est pour cela c'est écrit dans Galates chapitre 3 verset 27. 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. Quiconque qui est baptisé par le nom de Jésus-Christ, vous êtes revêtus de Dieu. 할렐루야. 그리스도로 옷 입어야 된다니까요. Il faut porter l'habit du Christ. 그리스도의 피로 복음 받아야 된다 이 Il 말이에요. faut recevoir le salut à travers le sang du Christ. 그게 예복입니다. C'est ça les habits de noces dont on parle. 할렐루야. 예수 그리스도 복음 붙잡으시기 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis que vous reteniez l'évangile de Jésus-Christ. 그냥 예수가 아닙니다. C'est pas juste Jésus, 오직 예수입니다. seulement Jésus. 할렐루야. 오직 예수 아니면 구원받을 수 있는 길이 전혀 없습니다. Il n'y a aucun chemin à travers lequel nous pouvons être sauvés. Il y a seulement Jésus-Christ. 교회가 왜 무너지는지 아십니까? Vous savez pourquoi les églises sont détruites? 시대마다 예복을 입지 않은 사람들이 교회에 들어온 거예요. Parce qu'à chaque époque, il y avait des gens qui n'ont pas porté ces habits du salut, sont rentrés dans des églises. 이 바리새인들과 유대인들이 이 예복을 입지 않은 겁니다. Des pharisiens, des juifs n'avaient pas porté ces habits. 이 천주 교회가 예복을 입지 않은 겁니다. Les églises catholiques n'avaient pas ces habits. 이제는 프로테스탄들도 예복을 입지 않는 교회로 변질되고 있는 겁니다. Aujourd'hui, même des églises protestantes sont transformées où ils ne portent pas des habits. 종교 통합 운동하는 거예요. Et ils sont en train de faire le mouvement de l'unification des 너희 religions, 종교에도 구원의 길이 있다라고 얘기하는 겁니다. en disant que dans toutes les religions, il y a le salut. 그러니까 프랑스 교회가 무너질 수밖에 없는 겁니다. Donc c'est évident qu'il y a des églises, même françaises, qui sont en train de se détruire.
이 일 하라고 하나님이 우리를 부르신 줄 믿습니다. Et pour changer cela, Dieu nous a appelés. 오직 복음 운동해야 됩니다. Il faut faire seulement le mouvement de l'évangile. 오직 그리스도 운동해야 됩니다. Il faut faire le mouvement de seulement de Jésus-Christ. 결론입니다. La conclusion, 택함 받은 자, 초청 받은 자는 많지만 택함 받은 자는 적다 그랬습니다. il y avait beaucoup de gens qui ont été invités, mais peu de gens qui ont été sélectionnés. 중요한 사실은 한 가지입니다. Il y a une seule vérité en fait. très 하나님의 importante. 택함 받은 자가 있다는 겁니다. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont déjà choisis par Dieu. 우리가 있는 프랑스 현장에 하나님이 영생을 주시기로 작정된 자가 있다는 겁니다. En France, il y a des disciples que Dieu a déjà préparés pour donner la vie. 그래서 우리는 전도자의 삶을 살아야 되는 거예요. C'est pour cela que nous vivons la vie d'évangéliste. 할렐루야. 자, 그러면 어떻게 하면 될까요? 결론적으로 Alors, comment faire? 나 자신이 먼저 그리스도로 옷 입는 축복을 회복해야 됩니다. Il faut restaurer tout d'abord nous-mêmes la bénédiction de se revêtir du Christ. 여러분들이 있는 현장에서 홀로 다락방부터 시작하시면 됩니다. Commencez dans vos terrains la chambre haute marque tout seul. 쉽게 말하면은 이 그리스도인이 됐다는 말은 천국 잔치의 축복을 받았다는 얘기니까 이 천국 잔치의 축복을 내 자신이 먼저 누리면 된다 이 Le 말이에요. fait que vous êtes chrétien, c'est-à-dire vous êtes invité à cette fête de noces, donc il faut se réjouir de ces fêtes. 하나님이 주신 말씀 붙잡고요. 정말 하나님이 함께하는 임마누엘의 축복을 회복하는 겁니다. C'est-à-dire en tenant la parole de Dieu, il faut se réjouir d'Immanuel sur nos terrains. 내 자신에게서 하나님 나라가 임하면은 드디어 현장에 하나님 나라가 임하기 시작합니다. Quand le royaume de Dieu survient sur nous, il y aurait le royaume de Dieu qui va survenir également sur nos terrains. 그럼 여러분들이 만나는 사람한테 천국 잔치에 초청하면 됩니다. Alors ça suffit de inviter les gens que vous allez rencontrer sur vos terrains à la fête des cieux. 전도는요. 하나님이 베풀어 놓은 천국 잔치에 초청하는 겁니다. L'évangélisation, c'est pareil, c'est en fait inviter les gens à la fête des cieux. 할렐루야. 하나님이 현장에 영생을 주시로 작정된 자와 전도 제자가 예비되어 있다 이 Sur le 말이에요. terrain, il y a la personne à qui Dieu veut donner la vie éternelle et des disciples sont prêts. 저와 여러분들이 진짜 그리스도로 옷 입으시기 바랍니다. Je prie que vous vous revêtez du Christ. 그리스도로 옷 입지 않으면은 사단의 공격을 막을 수도 없고 사단과 싸우면서 이길 수도 없습니다. Sinon, vous ne pourrez pas gagner contre Satan et gagner dans le combat spirituel contre Satan. 그래서 그리스도로 옷 입으시기 바랍니다. C'est pour cela qu'il faut se revêtir du Christ. 그리고 이제 천국 잔치와 같은 하나님 나라의 비밀을 누리시기 바랍니다. Et réjouissez-vous du royaume de Dieu sur vos terrains. 그리고 내가 있는 모든 장에 만나는 사람을 놓고 여러분들 기도하시기 바랍니다. Et priez pour tous les gens que vous allez rencontrer. 하나님께서요 만남의 축복의 문을 여십니다. Parce que Dieu ouvre la porte de la bénédiction de la rencontre. 하나님 그거 하라고 우리를 이 현장에 부르신 줄 Et 믿습니다. pour prier pour cette rencontre, Dieu nous a appelés sur ce terrain. 우리 파리 반석 교회가 진짜 프랑스 살리고 부르권 살리고 유럽 살리는 진짜 하나님께 쓰임 받는 교회 되도록 여러분들 기도하시기 바랍니다. Et prions ensemble pour que notre église, l'église de Rocher de Paris, devienne une église qui va faire cette évangélisation mondiale. 여러분들 이렇게 인도받다 보면은 나만의 전도 콘텐츠가 만들어집니다. Si on reste dans cette conduite de Dieu, nous allons trouver notre contenu de l'évangélisation. 쉽게 말하면은 나만 할 수 있는 일이 있어요. Facilement dire, il y a des choses que seulement moi je peux faire. 내가 할 수 있는 전도가 있다니까요. Il y a l'évangélisation que seulement moi je peux faire. 그게 내 나름대로 전도 콘텐츠가 탁 만들어지는 거예요. Donc j'arrive à avoir des contenus de l'évangélisation. 여러분들 그게 하나님께서 원하시는 일입니다. C'est ça en fait les œuvres que Dieu vous en nous. 저와 여러분들이 이 축복의 주역이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je bénis que vous deveniez les figures de cette évangélisation. 기도하십시다. Prions. 하나님 감사합니다. Seigneur, merci. 오늘도 우리에게 은혜 주셔서 감사합니다. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous as donnée. 천국 잔치에 우리를 초청해 주셔서 감사합니다. Merci que tu nous as invités à la fête des cieux. 그리스도로 완전 옷 입고 승리할 수 있도록 역사하여 주옵소서. Permets que nous puissions nous revêtir du Christ et avoir la victoire dans le terrain. 그리스도로 옷 입는 축복을 날마다 회복할 수 있도록 역사하여 Et 주옵소서. permets que nous puissions restaurer ces bénédictions tous les jours. 하나님 이 비밀을 누리며 이제 나만 할 수 있는 전도 콘텐츠의 응답을 누릴 수 있도록 역사하여 Nous 주옵소서. voulons nous réjouir de ces bénédictions tous les jours et nous voulons trouver notre propre contenu de l'évangélisation. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.